con allí. You seemed much larger than you look today. Se miran más grandes que lo que se parecen ahora. Everyone's so small. Todos están bien pequeñitos. But our hearts are muy grande. Pero nuestros corazones están bien grandes. To be with you. It's a joy. Engrandecidos, más para estar aquí con ustedes. Yes. Es un gozo. I have so many precious memories of La Roca. Tengo muchas memorias de La Roca. And so I know we're in a very difficult day due to the virus. Y estamos en un día muy dificultoso a través del virus. And it's caused so many problems for so many people. Y ha causado muchos problemas para tanta gente. But a good thing for us, pero una cosa para nosotros, it allows us to be a part of your service tonight because of Zoom. También nos ayuda para ser parte de ustedes aquí a través de Zoom. Otherwise, we wouldn't be able to participate with you like this. De otra manera, no pudiéramos participar con ustedes hoy. So even things that are meant for harm, solo que aunque las cosas sean por lo mal, the Lord still uses for good. El Señor aún todavía lo usa para lo bueno. And so we just want to thank you very much for Tom and I to be able to be a part of this special service. Solo que quiero darles gracias por dejándonos a Tom y a mí ser parte de este servicio. I remember just this past March. Me estaba recordando hace este pasado marzo. We were one day away from being able to come to Coyhaique. Nos faltaba un día para llegar allí a Coyhaique. And Tom was coming from the United States to join me as we made our trip there. Y yo estaba ya preparado, quería con todas las ganas para llegar allá a estar con ustedes. So we are just deeply depressed that we did not get to come to you personally. Estamos muy profundamente deprimidos que no pudimos estar allá con ustedes. But we're hoping that perhaps this year we can, Lord willing. Pero con esperanza estamos preparando para poder estar allá este año que viene, el Señor quiera. But regardless of whether we're able to be there in person or not, pero a través de que si podamos estar ahí en persona o no, you know that our hearts and our prayers are with each and every one of you. Sepan que nuestros corazones y el Señor está con cada uno de ustedes. La Roca has a special place in our hearts. La Roca tiene un lugar muy especial en nuestros corazones. Because you're our partners in ministry. Porque son nuestros vecinos, son parte de nosotros en el ministerio. And so tonight, as we're able to share this time of a message with you, solo que esta noche para pasar parte de el mensaje con ustedes. I hope that you'll enjoy the message. Espero que les guste este mensaje. If you do, it's because I worked hard. Es porque también será porque yo trabajé difícilmente por esta. If not, it's because Tom is not a very good translator. Entonces, si no, es porque el traductor no vale. So if you like it, it's mine. Pero si les gusta, bueno. If not, it's Tom's. Y si no, pues es por causa de Tom. It's great that we can have fun together in the Lord. Es bueno tener un buen tiempo en el Señor. Because he gives us joy in our hearts. Porque nos da gozo en nuestros corazones. Because our joy is in the Lord and what we have in common with him. Porque nuestro gozo es en el Señor y lo que tenemos en común uno con el otro. So tonight, I know it's already been read in Philippians. Ahora, hoy ya sé que ya lo leyeron ahí en Filipenses. But I would like to take just a few moments to share this passage of scripture. Pero me gustaría tomar un poquito, una vez más aquí, parte de esta escritura. To give you a little bit of a background of what's taking place. Para darle aquí un poco de lo que está sucediendo. The Apostle Paul has been on his second missionary journey. El apóstol Pablo ya va a su segunda jornada misionera. And as a result, he spent time in Philippi. Y por ese tiempo estuvo ahí en Filipenses. And while he was there ministering to the people, y mientras que estaba ahí en Filipo ministrando a la gente, he was able to meet Lydia and lead her to the Lord. Allí pudo encontrar a Lidia y también presentarle al Señor. And what a great celebration that was. Y qué celebración grande fue eso. And the Lord worked a miracle in a jailer's life. Y allí también encontró un milagro en la vida de el carcelero. And as a result of that, not only the jailer, but his entire family came to know the Lord. Y no solamente el carcelero, pero también toda su familia encontró al Señor. And that was the beginning of the church there in Philippi. Y era el principio de la iglesia allí en Filipo.
And as a result of Paul's ministry and his great love for them, Y a través de este ministerio tan grande y su amor por ellos, the church began to flourish. la iglesia comenzó a brotar. But in time, Paul left and went on to other missionary journeys. Pero en tiempo, Pablo siguió adelante. But his heart never left this wonderful church. Pero su corazón siempre estaba con los filipenses. He never forgot the people that he met there. Nunca se le olvidó la gente que estaba allí. And he loved them deeply. Y los amaba profundamente. As a result, during his ministries, as he would travel, por resultado, a través de sus jornadas, this church would send money to him and encouragement to him. Esta iglesia le mandaba finanzas a él y también animándolo. And it continued to deepen their relationship with one another. Y continuaba haciendo su relación más profunda. And as a result, their love grew deep as well. Y a través de eso también ese amor crecía. Well, time has passed now. Ha pasado ya el tiempo. It's been about 10 years since Paul was there. Ya hace 10 años desde que Pablo había estado allí. And at this time, when he was writing the book of Philippians, y en este momento, mientras que Pablo escribía a los filipenses, he is in a Roman prison. Él está encarcelado en una prisión romana. Chained to a Roman guard. Allí con cadenas a un carcelero. He's lost his freedom to travel about. Sin la libertad de andar. And he's lost his ability to minister like he wanted to do. Perdiendo la libertad para ministrar como él quería. But if you look at this letter that he wrote to the Philippians, pero viendo esta carta que él está escribiendo a los filipenses, you'll find that it's filled with joy. Vas a encontrar que allí encuentras el gozo. Because there's a great difference between joy and happiness. Porque hay una diferencia en gozo y felicidad. Because happiness is connected to a circumstance. Felicidad está conectado con circunstancias. But joy comes from the Lord. Pero el gozo viene del Señor. It's a relationship that he had not only with the Father, es una relación que tenía también, no también con el Señor, but also with the people there at the church. Lo tenía con el Padre y también con la gente de la iglesia. So as he writes these words, he's in a prison chained to a guard. Mientras que él escribe esto aquí, él estaba ahí encadenado junto a un guardia. But in verse 3, el versículo 3, it says, I give thanks to my God. Yo doy gracias a mi Dios. He is very thankful to the Lord. Estoy agradecido al Señor. For at least 3 things here immediately. Por 3 cosas inmediatamente. It says, for every remembrance of you. Por cada vez que me acuerdo de ustedes. That is a great thing he was thankful for, but that his would remember the people there in Philippi. Acordando de la gente de Filipo, he remembered Lydia. Él se acordaba de Lidia. And her coming to know Christ. Y veniendo a conocer a Jesús. And he remembered the jailer and his family that came to know Christ. Él se acordaba del carcelero, su familia que llegaron a Jesús. And he remembered that church as it began to grow. Recordando esa iglesia mientras que crecía. And it was a result of his ministry. Resultado de su ministerio. Well, if you don't mind me personally. Solo que si me dejan personalmente. Also remembering my experience with La Roca. Recordando mi experiencia con La Roca. It was mentioned already. It was about 10 years ago. Ya se mencionó hace 10 años atrás. That a bunch of us had been on a mission trip in Temuco. Que había un montón de nosotros que fuimos a Temuco. And we were spending a few days to fish. Pasando unos cuantos días ahí para ir a pescar. It's a beautiful place to fish in Coyhaique. Un bello lugar en Coyhaique para ir a pescar. But we were at the pharmacy and met Sister Karen. Estábamos en la farmacia y encontramos a la hermana Karen. She said, "What are you Americans doing here?" Y ella dijo, ¿qué están haciendo ustedes americanos aquí? Well, we've been on a mission trip and now we're fishing. Dijimos, andábamos de misioneros y ahora estamos pescando. And she told us about this church. Y nos dijo de esta iglesia. And asked if we would ever consider coming back and helping. Y preguntó si algún día regresaran para ayudar.
And so I remember having my testimony translated into Spanish. Y yo me acuerdo mi testimonio siendo traducido a español. Because that very next year, a group of us came back to Coyhaique. Porque este siguiente año regresamos otros a un grupo a Coyhaique. And we stood with you in the town square. Y estuvimos con ustedes allí en la cuadra de la ciudad. And passed out candy and our testimonies. Pasando ahí dulces y nuestro testimonio. That was very meaningful to us. Eso lo sentí grandemente para nosotros. To join with you in your ministry to Coyhaique. Para unirnos con ustedes en su ministerio en Coyhaique. And I remember times of being able to have meals together. Y me acuerdo los momentos que teníamos allí comidas unidos. And Pastor Toby and I have had opportunities to preach there. Y el pastor Toby y yo tuvimos oportunidades para poder predicar. I've had the joy of baptizing some of you in the Simpson River. Hasta ese gozo de poder bautizar a algunos de ustedes allí en el río Simpson. Muy frío. It was real cold. But it was wonderful. Pero maravilloso que era. And then we got to share in having communion together. Pero también allí compartiendo la comunión unidos. Celebrating the death and the burial and the resurrection of Christ. Celebrando allí la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. And all of this contributed to joining our hearts with you. Y esto contribuyendo nuestros corazones con ustedes. So that's how I relate to Paul as he's writing to the church in Philippi. Es como yo me puedo relacionar con Pablo aquí escribiendo a la iglesia de Filipo. I too thank my God for my remembrances of La Roca. Yo también le doy gracias a Dios por recordarme la iglesia de La Roca. That's God's intent, that we can join together in our work as believers. Ese es el intento de Dios para nosotros, que podamos trabajar unidos. And the remembrances I have of you are all precious, precious memories. Y mis memorias, lo que yo puedo recordar, están preciosos siempre. I know how the Apostle Paul felt about Philippi. Yo sé cómo el apóstol Pablo se sentía a través de Filipo. But the second thing he was thankful for Pero la segunda cosa que también él estaba muy agradecido is he says, always praying with joy for all of you. Siempre intercediendo con gozo por todos ustedes. Now remember where Paul is. Acuérdate dónde está Pablo. He is in prison. Él está en prisión. Chained to a guard. Allí encargado a un guardia. And yet he's praying with joy. Y aún orando con gozo. That's what he wants us to learn, is how to pray with joy. Es que él quiere lo que Dios quiere de nosotros, orar con gozo. I have great joy that you're celebrating 18 years as a church. Tengo un gran gozo que tienen ya 18 años celebrando como iglesia. It's a great joy to see people added to your church. Es un gozo sabiendo que están añadiendo más gente a la iglesia. It's a great joy to know that you're leading people to the Lord. Es un gozo sabiendo que están trayendo más gente al Señor. Everything from puppet shows. Todo de Muppets. The Muppets, puppet shows, to all sorts of ministry that you have to your community. A diferentes tipos de ministerios que están haciendo para alcanzar gente de la comunidad. So it's a great joy to pray for you. It's our blessing. Es un gozo orar por ustedes. Es una bendición para nosotros. But he goes on to the third thing and says, la tercera cosa. He says, because of your partnership in the gospel. A causa de su participación en el evangelio. We are partners in the gospel. Somos unidos en el evangelio. We're a church in Texas. Somos una iglesia en Texas. That is partnering with you there in Chile. Que está participando, uniéndose con ustedes en Chile. Granted, there are many differences that we have. Claro que hay muchas diferencias que tenemos. You speak the heavenly language. Ustedes hablan la idioma del cielo. And I'm trying to learn it. Y yo quiero aprenderlo. Or I'll be very silent in heaven. Oh, no voy a hablar mucho en el cielo. But the partnership that we have is cherished. Pero la unión que tenemos es tan grande. Because we have the same Lord. Porque tenemos el mismo Señor. Different language, but the same Lord. Diferente idioma, pero el mismo Señor. Different location and culture. Diferente cultura local. But the same mission. Pero la misma misión. And as we pray for you,
Y mientras que nosotros oramos por ustedes, we know that you're praying for us. sabemos que ustedes están orando por nosotros. Therefore, the challenges that we faced as churches, Así que los retos que nosotros estamos encontrando como iglesia, we do not face alone no los encontramos solos, because we're partners in the gospel. porque somos participantes unidos en el evangelio. Just as amazing it is that the Lord is here, Así, tan maravilloso como es el Señor aquí, the Lord is there. allí igualmente. And it's great to see him on the expressions of your faces. Y es tan grande verlo en las expresiones de sus rostros. That's why he says those three things that he is thankful to the Lord for. Por eso, de las tres cosas que él dice que estoy agradecido por eso, He is thankful for the remembrances of that church in Philippi. agradecidos por recordar allá en Filipo, And he is so thankful that he can pray with joy for them agradecido de orar con gozo por ellos and that their partnership is in ministry as well. y la unión de cada uno, ambos. Now Paul was very well aware that they struggled as a church. Pablo estaba él estaba consciente de lo que estaban batallando como iglesia. They struggled persecutions Batallaban con la persecución, and loneliness por la soledad, and people that would put a threat upon their church. gente que los amenazaba la iglesia. Yet there was joy in his heart Y aún así había gozo en su corazón, because he knew it was not the church at Philippi, porque él sabía que no era la iglesia de Filipo, but it was God's church. pero era la iglesia de Dios. And that's what brought him great joy. Y eso es lo que le traía todo el gozo. If you look at verse 6, Si ven el versículo 6, he says this, él dice, I am sure of this. estoy convencido de esto. Paul has great confidence. Él tiene mucha confianza. He is positive of what he's about to say. Está positivo, convencido. There's no question in his No hay mind. ninguna cuestión. He knows exactly what's going to happen. Él sabe exactamente lo que va a pasar. And so he says, I am sure of this, Estoy convencido de esto, that he who started a good work que el que en ustedes comenzó la buena obra, will complete that work la perfeccionará until the coming of Jesus. hasta el día de Cristo Jesús. Paul is trying to give this church great confidence, Pablo quiere darle confianza a la iglesia, is that this church was no accident. que esta iglesia no era accidente, It didn't just happen. no solamente pasó, Instead, it was a plan of God. sino que era un plan de Dios. He took some people that had a heart for the Lord Tomó una gente con un corazón para el Señor and a true vision to reach people for the kingdom. y una verdadera visión para el reino. And he brought them together with a yearning in their heart Los unió con un deseo, un llanto en el corazón to bring a church at this city. de traer una iglesia allí a esta ciudad. And he knew that this was God's church, Y sabía que esta era la iglesia de Dios, that regardless of what Satan did to try to stop it, que no importara lo que viniera Satanás para tratar de evitar esta iglesia, he would be unable to stop the work of the Lord. él no iba a poder traer a parar la iglesia siguiendo adelante. Paul said, that's my confidence Pablo dijo, ahí estoy yo convencido. that he who started the work in you El que comenzó una buena obra en mí, will finish it. una buena en ti, va a terminarlo. There is a great word for La Roca in this. Hay una gran palabra aquí para la roca en todo esto. Again, I feel like Paul in this sense, Y aquí también yo me siento como Pablo en esto, because I have great confidence as well porque yo tengo gran confianza en esto también, that God has his hand on you. que Dios tiene su mano sobre ti. He is giving you guidance and direction Él as es- a church. Él les ha estado guiando a la iglesia. He's led you for 18 years. Los ha guiado ya por 18 años. Now, I know personally that's been a struggle. Y personalmente yo sé que puede ser una batalla, There's been difficulties and hardships you've had to endure. dificultades de lo que han tenido que pasar ustedes. Perhaps there's been times when you didn't know if you could continue on. Momentos hasta donde pensaban no podemos continuar, But I'm here to tell you, yes, you can. pero yo estoy aquí para decirles si pueden.
Because it's the Lord's work in you. porque es la obra del Señor en ustedes. It's not just what you can do on your own. No es solamente lo que ustedes pueden hacer de ustedes mismos. As long as you obey and follow his leadership, Mientras que están obedeciendo y siguiendo su liderazgo, he will complete the work until Jesus comes again. Él va a completar la obra hasta que regrese Cristo Jesús. Knowing even though you've struggled like we have, Sabiendo que ustedes han batallado así como nosotros. and I know the other pastors that have shared as well, Y los otros pastores que también han compartido. their churches struggle and have difficulties. Y las iglesias de Dios también han batallado, teniendo batallas. But they've seen God do amazing things. Pero han podido ver también Dios hacer cosas maravillosas. Because we're not under our strength. Porque no es sobre nuestras propias fuerzas. We are working in his strength. Estamos obrando en la fuerza del Señor. This is a promise from the Lord. Esta es una promesa del Señor. Spoken to this church in Philippi. Allí fue escrito para la iglesia de Filipo. That there's nothing that can stop it. Que no hay nada que puede pararla. Until Jesus comes. Hasta que Cristo venga. May God use this in your life. Que Dios use esto en la vida de ustedes. As la Roca. Como la roca. That God will work miracles. Que Dios trabaje maravillas, milagros. Because it's his work that's being completed. Porque es su trabajo que está haciendo, su obra está completo por ustedes. I know that you could remember many things that have happened these past 18 years. Estos 18 años pasados, yo sé que hay muchas cosas que pueden recordar que han sucedido. And so many of them are treasured blessings. Y hay unas hasta los han tesorado. But please know there are many other to come. Pero también viene mucho más. The Lord has his fingerprints upon La Roca. El Señor tiene su huella sobre la roca. Verse 7 goes on to say, it is right for me to think this way about all of you. Dice versículo 7, me es justo sentir esto de todos ustedes. Paul says, I'm supposed to feel this way about you. Pablo dice, es que yo debo de sentir de esta manera por ustedes. Because you're a church that's moving on behalf of the Lord. Porque es una iglesia que se está moviendo de parte del Señor. It says, because I have you in my heart. Dice, porque los tengo en mi corazón. Paul loved the church at Philippi. Dios amaba la iglesia en Filipo. And he knew it would succeed. Y él sabía que iba a tener éxito. Because it was serving the Lord. Porque estaba sirviendo al Señor. That's my confidence I have in you. Esa es la confianza que tengo en ustedes. Because you're serving the Lord. Porque están sirviendo al Señor. And I love you. Y yo los amo. We have each other in common. Nos tenemos cada uno en común. And he goes on to say that we are partners in grace. Dice, también somos aquí participantes en gracia. He says, even in my imprisonment and defense of the establishment of the gospel. Tanto en mis prisiones como en la defensa de la confirmación del evangelio, dice. Paul is saying, even though I'm in prison, yet still I know that I'm free because of what's taking place. Dice, aún así, aunque yo sé que no soy, yo estoy aún así libre. He says, the gospel will carry on. El evangelio seguirá. In verse 8, it says, for God is my witness. Dice versículo 8, pues Dios me es testigo. How much I miss all of you with affection of Jesus Christ. De cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús. There was about 800 miles from where Paul was in prison to where this church was in Philippi. Habían como unos 800 millas de donde estaban. And he missed the relationship that they had to see each other face to Y él face. extrañaba verlos. But at the same time, his love for them Pero al mismo tiempo, este amor que él tenía para ellos, could not be stopped by the miles in between. a través de la distancia, nada podía evitar ese sentir por ellos. There are a few more than 800 miles between us. Hay más que 800 millas o que 1,600 kilómetros entre nosotros. But our love is still the same. Pero el amor sigue igual. There's great affection in Jesus Christ. Un gran amor entre Cristo Jesús. And so in verse 9, he prays. Versículo 9, él ora. He says, I pray this, Y esta es mi oración. that your love will keep growing Que su amor abunde.
You know, the more we see the Lord at work in our lives, más vemos el Señor trabajando en nosotros. the more that we see God interacting in our church, Podemos ver el Señor interactuando en nuestra iglesia. the more our love grows. Más crece nuestro amor, Our love for the Lord nuestro amor para el Señor and our love for one another. y el amor uno para el otro. And so he says, I pray that your love will keep growing Él dice, y mi oración es que su amor abunde, in knowledge. aún más en conocimiento. Now, in Greek, that's talking about experience. En el griego quiere dar a entender la experiencia. You see, his prayer is not that you'll just know about God, La oración es que no sepan solamente de Dios, but that you'll experience God. pero experimentar a Dios. Because of your relationship, you'll know he's working. Por la relación, que sepan que Él está obrando. Because his great love for you as well. Por ese amor tan grande por ustedes. And therefore, he says, your love will keep growing in knowledge Así que su amor abunde aún más en conocimiento and in every kind of discernment, y en todo discernimiento, so that you can determine what really matters para que aprueben lo mejor and can be pure and blameless. Go ahead. a fin de que sean sinceros, irreprensibles In the day of Christ. en el día de Cristo. Because you see, he wants you to continue to grow in wisdom, Él quiere que crezcan en conocimiento so you'll know what really matters. para saber qué es lo que realmente importa. Because what really matters Porque lo que realmente importa are the people. es la gente. We've had great joy in helping you build the church there. Hemos tenido gran gozo edificando el templo. And what we've been able to do to help you even build the parsonage. Y hasta para hacer ahí la casa del pastorado. And each time we come, we get to see improvements to your church building. Cada vez que vamos, vemos donde se han mejorado las cosas, donde han edificado más. And those are important things. Son cosas importantes. But what is most important Pero lo más importante happens outside the walls of that church. pasa afuera de las paredes de la iglesia. Because that's where the people live. Porque allí es donde está la gente. And that's why we had that heart of ministry together. Por eso tenemos ese corazón de ministerios unidos. What's really important is to share Christ with those outside those walls. Lo que es importante es compartir el ministerio de Cristo Jesús afuera de esas paredes. And that's why in verse 11 it says, filled with the fruit of righteousness. Llenos del fruto de justicia, dice al último. You know, righteousness has fruit. Justicia tiene fruto. It's actions, results. Acciones, resultados. And it says that comes through Jesus Christ. Que viene por medio de Jesucristo. And therefore to him be glory and praise. Para gloria y alabanza de Dios. La Roca, I'm so proud of you and thankful for you. La Roca, estoy tan agradecido, orgulloso de ustedes. You've been together now for 18 years. 18 años que ya tienen unidos. And you've gone through difficult days. Han pasado días dificultosos. Had to make difficult decisions. Dificultosas decisiones que han tenido que hacer. But you know that the Lord has blessed. Pero saben que el Señor ha bendecido. You can see that small beginning that you had. Pueden ver allí cuando empezaron pequeñamente. But you continue to grow in the Lord. Pero siguen creciendo en el Señor. I can hardly wait to see what's next. Ya ni puedo esperar lo que va a suceder ya después. I join with Paul and pray with great joy. Estoy junto con Pablo, orando con gran gozo. At what the Lord has in store for you. A lo que el Señor tiene. Until then, y hasta después, continue to proclaim the gospel. Sigan declarando el evangelio. When it's popular and when it's not. Cuando es popular y cuando no es. Because that's what really matters. Porque eso es lo que importa. May God bless each and every one of you. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Let me pray for you. Déjenme orar. Father, I am so grateful. Padre, estoy agradecido. For my precious friends in Coyhaique. Por mis amigos preciosos en Coyhaique. Thank you for their heart for you. Gracias por su corazón para ti. Their love for one another. El amor uno para el otro. And their love and appreciation for us here in Texas. El amor y apreciando a nosotros aquí en Texas. Thank you for the remembrances and the experiences that we've had together. Gracias por los recuerdos, todo lo que hemos pasado unidos. And it's our joy to be able to pray for one another. Y es un gozo orar uno por el otro.
and our partnership in ministry. y también ahí unidos en ministerio. So Lord, use them in a mighty way. Ayúdalos en una manera grande, Help them to see you at work in their lives. que puedan verte, Señor, en sus vidas trabajando. Would you anoint their ministry? Unge su ministerio. And would you use them as a lighthouse Úsalos como un faro that would draw people to them? que atrae a otros a ellos. Bless them and use them for your glory. Bendícelos, Señor, para tu gloria. And we commit them to you Y los encomendamos hacia ti in the precious name of Jesus. en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amén.